शेर को क्या कहते हैं? इधर से इधर सावज बोलते, सावज बिल करता कोई हुआ से जान निकल जाते शेरी है। हाँ। चुपचाप बैठा है, झड़प झड़प कर ले। अच्छा, यहाँ बैठा रहता है अंदर और अंदर बैठा रहता है और झड़प कर लेता है यहाँ पर। अंदर उनाला पंडित बहुत ठंडक हो। हाँ। मैं पहले सोता था इसके अंदर कभी कभी। अरे अरे बहुत ठंडक है अंदर। हाँ आप सोते थे? हाँ जी, बहुत गर्मी पड़े ना हाँ। अंदर है सोने का, बहुत हाई क्लास बाबू अंदर एकदम ठंडक है क्या? ये रखा क्या है? कुछ नहीं है, खाली रुद्राज पर कहीं था है नहीं, कहीं भेद आनस कहीं न था है। अच्छा। कर्म करू पर कर्म विज्ञान कहीं से नहीं। साथियों, संत भगवान अभी थोड़ा कुछ भक्त आगे तो कह रहे हैं कुछ टाइम बाद हम जंगल में जाएंगे, उसके बाद संध्या को सत्संग होगी, तो रात्रि हो जाएगी तो अभी सत्संग लेने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर संत भगवान का कुछ दीपड़े, शेर, दीपड़े यानी चीता नहीं, तेंदुआ होता है, तेंदुआ यहाँ बहुत सारे रहते हैं। और जोशी जी वहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, यहाँ मगर के दर्शन कर रहे हैं, मछलियों के, मगर के। और हम यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर रहे थे और यात्रा में जारी है। और तब तक संत भगवान भी नित्य कर्मों से फ्री हो जाएंगे या भक्तों के आशीर्वाद देकर फिर चलते हैं। देखिए ना, आपको भी नहीं लगा ना क्या संतों के दर्शन करवा रहे हैं, आज किनके दर्शन करवा रहे हैं। लेकिन जब सत्संग सुनोगे ना, अगर गुजराती आती है नहीं तो हिंदी सब टाइटल पढ़ोगे ना, तो नीचे लिखूंगा, कोशिश करूँगा मेन हाईलाइट करूँगा, तो आपको सत्संग का पता चलेगा, अद्भुत रहेगी। मैंने जब सुना है बिना कैमरे, अब कैमरे के सामने सुनते हैं क्या निकलता है। शेर को क्या कहते हैं? इधर से इधर सावज बोलते, सावज बोलते। सावज बोलते। इधर से जाता है क्या? हाँ इधर से चालू रहता है। अच्छा, इधर से उधर चालू उधर रहता है। से भावना जाता, भावना से इधर जाता है। अच्छा, माल बेलासर खरिया कितने शेर है यहाँ? मथुरा मथुरा जाता है, बदू फर है। कितना शेर है? अरे बहुत ज्यादा है, कितने शेर है यहाँ? 40-50 40-50 शेर। आई नहीं बता गाँव नाम बता। अच्छा, आई नहीं, ये बता रहे हैं 2-3 दिन पहले निकला था ये। अच्छा, नहीं चला, मैंने तो कई बार मिला हूँ भालुओं से। गुफा में ये गुफा है सर? नहीं ऐसा गुफा है, ये दीपड़ा विपड़ा बैठता है इसके अंदर। दीपड़ा इतने ठंडक बहुत, अंदर कोई बैठ ठंडक जाता मिलती है है ना? शिकार के लिए। हाँ। अभी बैठा रहता है, कोई जानवर को पकड़ लेता है। अच्छा, ये दीपड़ा यहाँ हाँ, छिप के रहता है। हाँ, अंदर दीपड़ा, दीपड़ा को क्या कहते हैं? लेपर्ड लेपर्ड, हाँ। हिंदी में लेपर्ड, इंग्लिश चीता चीता चीता। कोई निकलता कोई हुआ से जान निकल जाते शेरी है। हाँ। चुपचाप बैठा है, झड़प झड़प कर ले। अच्छा, यहाँ बैठा रहता है अंदर और अंदर बैठा रहता है और झड़प कर लेता है यहाँ पर। हाँ। अंदर उनाला पंडित बहुत ठंडक हो। हाँ। मैं पहले सोता था इसके अंदर कभी कभी। अरे अरे बहुत ठंडक है अंदर। हाँ आप सोते थे? हाँ जी, बहुत गर्मी पड़े ना हाँ। अंदर है सोने का, बहुत हाई क्लास बाबू अंदर एकदम ठंडक है क्या? ये रखा क्या है? कुछ नहीं है। नेवला। हाँ न्यूरा, हाँ ये दूसरे जानवरों का खाल पड़ा है अंदर। अंदर जानवरों की खाल देखा? अंदर जानवरों की खाल पड़ा है, यानी किसी का शिकार हुआ है। हाँ अबे हमजा बापू किसी का शिकार हुआ है अंदर। ये कर लेता है यहाँ छिप के खड़ा बैठा है, पकड़ लेता है। बांदरा पकड़ लेगा, कोई नहीं करेगा जानवर, वो पकड़ लेगा। ये बांदरा हुआ की हुआ सूर है अभी अंदर। हाँ ये निकलता पकड़ लेगा। दांत मिल जाएगा सूर। हाँ यहाँ पकड़ लेता है ये। दांत मिल जाएगा। हाँ। ओम ब्रह्माय नमः। ओम महापुरुषाय नमः। ब्रह्माय नमः। ओम महापुरुषाय पधारो जा डबजो। ओम ब्रह्माय नमः। ओम आइए पंडित जी, पधारो पधारो। बस 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 हो गया, अरे गिरनारी हो गया, बस बस अल्लाह पर बिराजो बिराजो।
યોગ્યાદિત્યનાથ जी संपा में नाथ जी से। आप नाथ संप्रदाय से? हाँ जी, योग्यादित्यनाथ जी। माफी चाहता हूँ, ओगड़ है आप? हाँ, अभी हम जा सीधा योग्यादित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री है ना। मैं मिला हूँ उनसे 2 बार जी हाँ, उस भक्तों की तरफ से आपके चरणों बस बस आप फरमाइए। में। गुरु जी, जैसे गुरु और शिष्य, अब जैसे आपने गुरु जी की बात की, दर्शन की, गुरु और शिष्य का क्या ऐसा रिश्ता होना चाहिए? गुरु को कैसे पसंद करे शिष्य? देखो गुरु का पालन आज्ञा का पालन करो બધું આવી જાય। अच्छा। બીજું કે નહીં, ગુરુ તમે કીધા આ કામ તમે કરવાનું, આ કામ નહીં કરવાનું, એ કામ આપણે નહીં કરવાનું। अच्छा। બીજું જો વસ્તુ આ તમને આપે એને તમે વિશ્વાસર કામ કરો, એ કામ ફાઇનલ થાય। પણ ગુરુને અધીન પહેલે ગુરુ પાસે તમારે ત્યાં રહેવું પડે। यहाँ 10-12 વર્ષ તો રહો, રસોઈ બનાવો, બધું સેવા, ગુરુ પસંદ થાય છે તમે બધું દે, એ પાલન કરવું પડે તમારે। ખાલી રુદ્રાજ પર કંઈ થાય નહીં, કંઈ ભેગ આનસ કંઈ ન થાય। अच्छा। કર્મ કરવું પડે, કર્મ વિજ્ઞાન કંઈ છે નહીં। अच्छा। ખાલી બતો બેઠી તો શું कर लो, ખાલી ગીતા વાંચે શું કામ નહીં, એમાં કાંઈ ન થાય। अच्छा। આખા દુનિયા ગીતા પડી પછી બેઠા જવાનું કામ કોણ કરે? પૃથ્વી લોક છે કે નારી બધા રાજા બની જાય તો પાણી કોણ ભરશે? બધા ઘોર બાપા પંડિત બન તો કથા બીજા કોણ બાંધશે? ये બધું કુદરત બનાવલ નીચ બધું બનાવલ है, ऊपर वाला विचारीन बनावल છે। આ બધા હું સાધુ બની જાય તો મિત્ર લોક ખાઈ તો સાધુ ચા કોણ બનાવશે? તો મિત્ર લોક ખાલી થઈ જાય, અહીં રહેશે કોણ? એટલે કુદરત બનાવલ છે, નીચ બધું બનાવલ છે બાપુ। હા, એક કર્મ પ્રધાન છે। કર્મ જેતો તમે સારો કરો તમારી બુદ્ધિ સારી, સારા સંસ્કારમાં ઉત્તમ ઘરમાં જન્મ મળે। ખરા કામ કરો તો બધી અહીં ભગવાન જો બે કામ છે। તમે ખરાબ કામ કરો તો ઈશ્વર તમને મદદ આપશે, પૂરી મદદ। પછી શું કે પૂરો થઈ જાય કે ભાઈ હવે તારે ભોગવાનું છે, હવે એક કર્મ કરી એવું તું ભોગ। અચ્છા કર્મ કરવામાં તમને મદદ આપશે તો એ તું ભોગ, સુખ ભોગ, બીજું કંઈ છે ને। હા, એવું છે કે બધું આમાં બધું ગોટાળા બનાવવાનું છે। નિષ્કામ કર્મ કરો કહે છે, નિષ્કામ ભક્તિ। નિષ્કામ કર તમારે ફળની ઈચ્છા ત્યાગી દેવાની, કે આ મારો કામ છે, કરું મને મળશે તો હું શેમાં તમારે એ તો મળવાનું છે, પણ એમાં તમે લગે રહો ને તો મૃત્યુ કે સામ છે પછી તમારે જન્મ લેવું પડે ભોગવા માટે। अच्छा। જો તમે નિષ્કામ ભક્તિ કરા એ તો મળવાનું છે, તેમાં પડે રહો ને તો આપણે જો ન પડે તો પરમાત્મા પામનારા। એને એમ યાદ એટલે ભેદ છે। નિષ્કામ ભક્તિ આ તીસરા છે, દોડે રાખે, ઓલા કરનું, આ કરનું, તે કરનું, ફલાના કરનું, તો આ જીવન પૂરું થઈ જાય। अच्छा। हमारा गुरु बताया से घड़ा हमारा तो लेख नहीं ने, लेख नता कराया गुरु महाराज। लेख करा तो क्या मत, हम तो कहीं बाहर निकलता ना था, पर लेख बिगर हो न हूँ से किनारी या बहुत पब्लिक भेगी था, अति पब्लिक भेगी था तो कर्म तुम्हारा नष्ट था, ये पाको। जहाँ बहु माणसों था ने ये कर्म न करिए को। તમે ઓલું ફલાણા જો મર્યાદા તો રાખવું પડે। તમે યાદ તમે કે આમ આવું છું હાજી ના તો ન પડાય, અને હાજે કોઈ બેટીને સન્માન તો કરવું પડે, નહીં તો આપણે તમારા ધર્મ બેસી જાય। સન્માન ન કરો તો કોઈ ચા પાન ન તો બધું ખરાબ। એટલે ગિરનાર કે અંદર છે ને, ગિરનાર તું બહાર તમે ગિરનાર છોડ ગમે ભજન કોરે તમે રહો, વાડીમાં રહો, यहाँ तुम्हारा भजन થાય ઘરે તમે કરી શકો, તમે ઘરમાં કરી શકો છો એવું નહીં કે અહીંયા જ કરી શકો। કે ભેદ પહેરવા છે કંઈ એમાં કંઈ ફાયદો નથી, એમાં કંઈ થાય તમે કર્મ કરો। તમે કપડાં પહેર, તમારા આત્મા તમારે જોગી થવું જોઈએ। આના પરવશ કંઈ ન થાય। આ તો ભેદ પહેર્યા છે એને માન્યતા આપવું પડે, બાકી તમારે કર્મ સાચું કરવું પડે। તમે ઘોર બાપ તમારે કર્મ કરવું પડે, તમે તમારા કર્મ ચૂક્ત થાવ તો પછી શું પરમ આવે? तो भेष की जरूरत नहीं है कहीं? नहीं भेद પહેરવાનું, પણ એને ભેદ પહેર્યો સમા પણ જે ગુરુ બતાવે ને કર્મ કરવું પડે ને। अच्छा। આ એને કર્મ આ કર્મ કરો, આ કર્મ કરો, આ કરો તમારે, આ કરો આ કરો, ગુરુ બતાવે બધું। પણ એમ નહીં કે તમે ભેદ પહેરી તમે પછી એ બધું તમારે यहाँ ઘરે વે જાય તો શું કામ ને? તમારે પહેલે બુદ્ધિ મન को मन શું છે પહેલે તમે મન જાઓ ને તમારે રંગાઈ નહીં ને ત્યાં તો તમારે કાંઈ ન થાય। કપડાં પરસ કાંઈ મન શુદ્ધ રાખો, મન રંગાવો, તમે દિલ ન ધોવો। આ બધું ગોરખનાથજી ભજન તો આવે છે, હર્ષલા બધું બતાવે જ છે। જીવતા નરસો એ કે જે મરી ગયા પછી તમે ઢોલ બગાડો કે સર્કસ કાઢે એમાં હું કાંઈ ન થાય। તમે જીવો છે તમે પાણી પાવે ના ખોરાક આપે સુખી રાખો, એ તમને સિદ્ધ માને, મરે પછી શું કામ ને?
गुरु जी जैसे कि आपके परम पूज्य गुरु जी का शुभ नाम क्या बताया आपने? शंकरनाथ जी। वो दर्शनी थे या ओगड़ी थे? हाँ जो जा रही गुरु फोटो। दर्शनी है। हाँ जो एक फोटो जूना जो हो रही। हाँ। हाँ, नहीं समझ गुरु जी वो दर्शनी थे, आप दर्शनी नहीं बने? नहीं हमें क्या हुआ कि हमें सर दर्शन करवाना आता 7 बरस भेगा रहा पर दर्शन दवान होता उनकी शरीर छूट गई। और फिर दर्शनी गुरु दूसरे नहीं नहीं फिर नहीं बन सकता। वो मना कर दिया कि अब दर्शन क्या करो, तुम जगह में जाना नहीं है। नहीं वहाँ यहाँ जाऊँ सीरा गुरु थाय 5 गुरु थाय ने પછી જે ગુરુ કે यहाँ જવું પડે તો આ જગह છોડવું પડે મારે। ગુરુજી મારે જગह छोड़ता नहीं, संकल्प कराई दे गुरु नहीं छोड़ा जगह नहीं छोड़ता तो जो ओला गुरु धारण करવું પડે તો ઈ કે અમારા શરમ મરો તો આ છોડવું પડે मारे। ઈ यानी બીજું કાઈ વાંધો નથી आपसे। ऐसा होता है कि नाथों में अगर जैसे दर्शनी आते हैं तो थोड़ा हाँ सा एक चार पद का पाँच हाँ पद के गरिमा रहती है। हाँ हाँ उनको जाना पड़े। हमको चिराग गुरु बना देगा तो गुरु हो जाएगा, गुरु हाँ। बन जाएगा तो बोले हमारा शरण में रहो तो वहाँ जाना पड़ेगा। आ शरण हाँ। काम फाइनल पूરું कौन रे પછી ઈ વાંધો એમાં વાંધો ઈ આય બીજું કઈ વાંધો કઈ છે नहीं। हम लोग मानता नाथ जी हमें બધું माने जाऊ હું माने लोग कि जो तुम्हारे हमारे गुरु महाराज बोला था कि नहीं बरोबर है अच्छा। તમારી जगह नहीं छोड़वाना। और जनेऊ आपकी हाँ अरे जनी जनेऊ धारण की है। जनी के जनी से हाँ, नाथ जनेऊ। नाथ गुरु जी जैसे एक चीज है, मैं नाथों में देखा है ज्यादातर धुना रहता है। धुना पहला है, धुना पहले है। असल देवता ઈ જ છે। आपके नाथों में विशेष धुने का इतना महत्व क्यों है गुरु जी? हाँ હું છે આ મુખ્ય દેવતા ઈ જ છે। જો આના માથે તમે કોઈ પણ દેવતાને પસંદ કરો ગમે ત્યાં કોઈ પણ એમાં કોઈ હર એક દેવતાને હર ઋષિ મુનિ એમાં આહુતિ આપો તોય ન પૂગે। अच्छा। તમે થાળી ધોર એમાં પૂગે નહીં કઈ। આમાં બધું આહુતિ નાખા ઘઉં હમાં કોઈ દેવતાનું સ્નાન કરો ઘીવ જળ તલ જે આમનું સ્નાન થાય એમાં જગ થાય તો જગ થઈ પાણી જગ તો અગ્નિમાં થાય ને। જગ્ન કોટ અગ્નિ તો જગ્ન થાય નહીં। અગ્નિદેવ ફર્સ્ટ નંબર આ જ છે। આમાં ગમે નાખો તો અગ્નિદેવને મળે, અગ્નિ ધુવાળા થાય સુગંધ થાય બધા દેવતાઓ પ્રાપ્ત થાય સુગંધ થાય। मतलब भगवान देवताओं का मुख है। હા યા મુખ આ ભગવાન ને વિષ્ણુનારાયણ મુખ જ છે આ। એમાં નાખો બધું મળી જાય। इनका को वो मिल जाए जैसे हाँ जो कोई भी जैसे हमारा ये पेट है हाँ हाँ जो आहुति देते हैं उस प्रकार ये हाँ आहुति। जब तुम मुख से खाओगे तब तुम्हारे पेट में जाएगा। तो भगवान का मुख अग्नि જ છે એમાં ખાઓ તો બધું મળી જાય। अच्छा। હા ઈ વાત છે। આમાં શું છે પહેલે લોકો અંગ્રેજ લોકો બધું પરીક્ષા કરતા હતા લોકો કે નાટ સંપાદને બધા તમારા ભગવાન શું ખાય છે ઓલા કે તમારા ભગવાન સન્યાસી મહાત્મા લોકો હતા એને પર એ લોકો શિવલિંગ બનાવ્યા ભસ્મીને भस्मे शिवलिंग बनाया। ये के जो हमारे गुरु गमे नाख हमारे गुरु दूध पीता है तो दूध नाखो तो भस्मे खेची जवानी से राग तो खेची जाए। ये कि नाश संप्रदाय के तुम्हारा भगवान हूँ खाए हमारा भगवान सब कुछ खाए मानस न तो खाई जाए हैं मानस खाई जाए सर्वभक्षी हमारा भगवान जे नाखो तम तो खाई जाए। ये क्या ये कि अग्नि देवता मानी गया। ये के सही बात है गमी भगवान मुर्दा जलावे से अग्नि में जले से क्या कुछ जले आहुति दो कोई पण वस्तु तो अग्नि બધું સાફ કરી દે નાખો। અમાર ભગવાન એ લોકો અંગ્રેજ બધું પાસ કરા એ લોકો નાશ સંભાળ પછી મોટા માન્યતા આપે। આ જો છે ને આપણે ઓલા જૈન બાનિયા કોઈને નહીં માને એ નાશ સંપાદી ની આ સીધા અરે રામ ભગવાન ગયા એટલે કામ પૂરું હોય ને। गुरु जी जैसे हमें सुना है गिरनार में 984 सिद्ध आज भी है। सब कुछ है यहाँ गिरनार वरदानु भूमि है एम कोई नहीं। ई भगवान विश्वनारायण यहाँ पहले जे गिरनार से ब्रह्म खाई थी ब्रह्म खाई पताल से ब्रह्म खाई में बहुत भयंकर राक्षस रहता था तो मरे न तो कोई हिसाबे आए तो भगवान गया गिरनार आई नहीं पण कैलाश पर्वत न भाई से रेवताचल से आप एना नाम रेवताचल से कैलाश पर्वत मोटो है ने हिमालय न भाई से आ। अच्छा। हाँ यहाँ એટલા ઊંચા પહાડ કઈ છે ક્યાંય નથી। સ્વરાજા ગિરનાર પહાડ તમે કઈ સ્વરાજ ગિરનાર ક્યાંય છે જ નહીં એનું પહાડ ઊંચું। પછી यहाँ से लोग ले आया कि भगवान के तुम्हारा जाऊ पड़શે है कि आओ एक शरत तुम्हारे सिवा मरते नहीं राखे वहाँ एक शरत हमारे ऊपर कोई पर ऋषि मुनि सिद्धपुर महात्मा જેટલા તમારા સેવક શ્રી બના विराजमान हो तो आऊँ हर एक देवता देवी कोई बाकी ज नहीं 36 करोड़ देवता कोई पण बाकी नहीं हर एक में रहे ने तो भी भगवान बरदान के प्रताप बसु ए भगवान पधारा है। गिरनार में अंदर कोई देवदात बाकी नहीं कोई देवी पुराण में कोई चीज में तमाम देवता में से। अच्छा। ये बरदानी भूमि से आई भूमि में कोई साधु भूखा नहीं रहे
कोई साधु भूखा नहीं साधु संत में खाली मरी बनानी पड़ा तो पब्लिक धोम आवे कोई जगह गिरनार में खाली न होवे કે ઈ વરદાની ભૂમિ ભગવાન નથી अच्छा એ વરદાન ભગવાન દીધા છે गुरुजी क्या 84 सिद्धों में से आपके हाँ। किसी दर्शन हुए कभी? નહીં નહીં ऐसा नहीं हो सकता है એ લોકો કોઈને પડી નથી તમે સોના દેગ તમને મળી ગયા સોના દેગ તમે જાજા મળી ગયા સોના ચાંદી બહુ જાજા મળી ગયા તો તમે કોઈક માર નાખશે બતાવો તો એટલે એ લોકો કોઈને બહાર ન પાડે કોઈ દેખાય ન તમે कुछ માંગી લો તો મારે કર્મ ન હોય તો માંગો તો પબ્લિક શું માંગે ખબર છે કઈ સંસ્કાર નહીં માને કોઈ વસ્તુ ઈ કા વૈભવ માંગે नासवान हाँ वैभव हाँ हम गाड़ी મળે વિમાન મળે એ મોજ કરું બાપુ આશીર્વાદ ઈ બીજું કઈ ન માંગે ઈ લોકો તો ઈ ક્યાંથી દે ઈ તો બધા મૂકીને બેઠા છે તમે રાજ ક્યાંથી આપે ઈ બાબુ બહુ મુશ્કેલ છે તું તમારું ગુરુ મહારાજ